Okay, jom kita sambung. In the previous video, we have learned 5 types of forces, iaitu weight, tension, normal, external force dengan frictional force. Okay, so di dalam this video, kita nak terang in more detail frictional force tu apa. Sebab frictional force dia ada dua. Kita ada static friction dan kita ada kinetic friction. Okay, friction tu apa? Ataupun frictional force, okay? So, di dalam setiap permukaan, tak kisahlah permukaan di dalam meja you ke, permukaan lantai ke, mungkin you rasa permukaan tu licin, tapi sebenarnya tidak. Okay? Bila kita tengok dia dari sudut atomik, ataupun kita tengok guna mikroskop yang boleh tengok sangat detail, kita dapati bahawa permukaan yang paling licin pun sebenarnya mempunyai dia sebenarnya kasar dan agak bergunung. Okay, kasar dan agak bergunung. So, nampak tak ada gunung-gunung sikit ni? So, walaupun kita rasa tangan kita dekat meja ni licin, tapi sebenarnya tidak. Okay, so bila permukaan ni yang agak kasar dan bergunung ni hits with another surface, nampak tak dua surface ni yang tak sangat smooth, so dia akan createkan friction. Okay, so ini adalah punca friction lah, sebab kita punya surface tu agak tajam dan tak rata. Okay, so untuk kita overcome ni, ataupun katakan ni objek pertama saya, untuk saya gerakkan objek saya ni dekat saya punya surface ni, saya kena overcome this bukit-bukit ataupun this roughness of the two surfaces. Okay, so there are two friction that you explore in manipulation punya level, iaitu static dan kinetic. I just want you to know yang you also have our rolling friction, which is friction when kita roll, tapi ini dah tak belajar. Okay, tak belajar. So now, I have already taught in the previous video bahawa friction force ni dia ikut pada direction. So if kita punya motion belah ini, friction kita akan belah ke belakang. Okay, friction always oppose motion. Cuma in this video, I want to learn in more detail apakah itu static and kinetic friction, which is the type of friction yang ada. Okay, so let's learn about the type of friction dan mana satu di antara static dan kinetic ni, mana satu lagi besar. Okay, so the next part ni saya just nak terang, frictional force and reaction force is always perpendicular to each other. So if we have a surface here, surface itu kan, and objek ni bergerak, okay, so again kita punya normal, which is depend on the surface, akan gerak perpendicular to the surface. But kita tahu juga friction kita akan bergerak sini. Okay, ni friction. So nampak tak dia 90 degree? Okay, 90 degree. So friction and normal is always perpendicular to each other. Dan friction ni akan sentiasa meningkat. Okay, maksudnya sebelum objek tu bergerak, kalau kan objek tu bergerak, kita namakan benda ni bila dia tak bergerak adalah static friction. Dan bila dia mula gerak sikit-sikit, static friction kita ni will be converted into kinetic friction, sehinggalah objek tu betul-betul bergerak in motion. So bila dia bergerak in motion, it becomes now kinetic friction. Okay, so I just want you to know itu je lah. Okay, dan static friction ni will always be bigger than our kinetic friction. Okay, mu s is more than mu k. This is the coefficient of static friction, which is more than kinetic friction. Kenapa sir? Ibaratnya bila korang tengah mengemas rumah kan, you nak tolak almari keluar. Katakan mak you suruh tolak almari kan. First you nak tolak sesuatu objek tu sangat susah. Tapi bila you dah tolak, you dah overcome kan the frictional force, dia jadi senang tu aku nak tolak ni. Mengapa? So this actually comes from state of an object daripada Newton's first law of motion, yang mengatakan bahawa kalau satu objek tu nak rehat, dia akan kekal berehat sehingga ada external force yang menyebabkan objek tu bergerak. So an object will stay at rest until it is overcome by an external force. So bila dia at rest, tu ada static friction. Bila dia bergerak, dia dah overcome, baru kita mudahkan dia untuk bergerak. Okay, so static is more bigger than kinetic. Okay, now tanpa melengahkan masa, what is static and macam ni saya nak drawkan static diagram dalam saya punya surface. So static diagram is bila dua surfaces tu is stationary. Okay, stationary surface. Okay, which prevent the object to move lah. Okay, so kita punya equation, kita tahu friction punya equation F sama dengan mu n, tapi ini saya tulis S. Saya dah specifykan dia, friction ni is static friction. Okay, so the static friction punya equation is always less than equal to mu s. Mu s n ni bila dia bila dia tak bergerak. Okay, bila dia tak bergerak. Okay, bila dia nak mula bergerak sikit atau mula slide, barulah dia jadi equal. Ni bila dia baru nak ubah menjadi
tak bergerak nak in motion. Okay, so bila dia maximum barulah dia equal. So static friction ni will always actually be a small value sebab kita punya mu s ni, which is the coefficient, will be less than 1. So katakan value dia adalah 0.1 sehingga 0.9 kan. So value dia sangat kecil lah dia punya fs ni bila darab dengan benda ni dengan n. Okay, so you have a small value. So the frictional force will be actually small. Okay, so this is an example. Okay, example here. So kita ada objek kat sini kan. So kalau kita bubuh objek kat sini, okay, and this surface is rough, at rest objek ni tak bergerak. Macam mana saya nak drawkan static friction dia? So objek ni tak bergerak. Macam mana saya tahu ada static friction? Sebab kalau saya biarkan dia, lama kelamaan objek ni akan slide down ke arah ini. So my static friction will be opposed to it. So this is the static friction there. Okay, similarly, kalau kita tak tarik, kita just pegang tangan kita kat sini kat tali. Okay, ni tension by the way. Okay, kita pegang tangan kita dekat tali ni. Okay, so kalau kita baru nak mulakan pergerakan ataupun tak mula, baru nak mula tarik sikit je, kita boleh assume frictionless static in the opposite direction over here. Okay, and bila dia bergerak dan nak mula pergerakan, kita punya static akan jadi maksimum sebelum dia tukar kepada kinetic. Okay, so bila dia mula bergerak, then kita akan ada kinetic friction. So what is kinetic friction? Kinetic friction adalah friction yang wujud antara dua objek bila ada motion. Okay, so bila ada motion, baru kita ada kinetic. So instead of you tuliskan F tu, F biasa kita tulis sebagai F, okay, which is kita dah specifykan sebagai kinetic. Okay, equation ni adalah sama, F sama dengan mu N, tapi sekarang kita tulis K, sebab kita punya K ni kinetic. So F ni adalah kinetic friction, mu K ni adalah coefficient of kinetic friction, which is also less than 1. So antara 0 sehingga 0.1 sehingga 0.99. Okay, always less than 1. So value friction ni takkan besar. Okay, so the Fk, which is the kinetic friction, acts in the direction opposite of the motion. So setiap kali ada pergerakan, kita akan ada friction. So selama ni before this, yang bila saya kata friction ni is opposed kepada motion, itu adalah sebenarnya kinetic friction. Objek yang tak bergerak pun ada friction, kita namakan sebagai static friction. Okay, so objek ni dia bergerak ke arah bawah. So macam mana friction dia, kinetic friction dia? Ke arah itu. Okay, so finally kat sini, saya just nak tunjukkan korang. Okay, apa beza between static and kinetic? Of course, you already know static friction adalah objek yang at rest, manakala kinetic friction is object that is moving with each other. Okay, so this is kita punya equation friction. Kalau itulah dia baru nak overcome, bila dia dah overcome dia akan jadi equal. Okay, when the static friction overcomes, kiranya overcome tu maksudnya dia ubahlah daripada static nak ubah jadi kinetic. So from less than dia akan jadi equal. Okay, so I'll stop here before kita pergi to our next video, which is the important one, which is free body